Hello, madlang people. Naanapod mi sa gawas, guys. Nagawas mi, guys, kay tungod sa kaigang food sa among balay, guys, sa sulod sa amo ang mga balay, guys. Grabe, guys, gamit na kong aircon, gamit na kong electric fan, guys, pero wala gid, guys, hilak gyapon ako mga apo. Kay putigid daw inita. Init kaayo or igang kaayo sa amo kung baga humid. Grabe, guys, tara, pati na nilang dagandagan diri sa park, guys. O gabi na ni, guys, ba mga 9 PM. Nagdudula sila, guys. Dili mo sila dito mahimutang sa sulod sa gigawas na ko sila, guys. Pero doon ra pud mi diri, guys, mga 5 minutes walk lang gikan sa among balay yung kagawas nami. So gikapoy na sila, guys, kapoy na sila dula. Lang hapit mi diri sa Jollibee kay malabyan man gid ni siya, guys, no. So hapit na lang mi kay basta manggawas mi, guys, andam ka na lang yung kwarta, guys, kay ang imong magian puro Jollibee ug McDo. So gusto gina